Postoji jedan put u Americi, put koji na prvi pogled izgleda kao bilo koji drugi. Asfalt, linije, saobraćaj, gradovi koji se smenjuju, ali iza te jednostavne slike krije se priča koja traje vekovima. Čika Story je urednik emisije. Priča o ljudima koji su se kretali, o državama koje su se širile, o industriji koja je menjala način života i o jednom putu koji je sve to povezivao. To nije samo ruta, to je posljedica istorije, tehnologije i potrebe da se jedna ogromna zemlja pretvori u funkcionalnu celinu. Put koji je nastao jer je morao da postoji. Ali, da bi se razumeo ovaj put, moramo da se vratimo mnogo pre nego što su postojali automobili, putevi i granice kako je danas poznajemo. Moramo da se vratimo na početak jednog kontinenta u očima sveta. Godine 1492. Kristofer Kolumbo dolazi do kontinenta koji Evropa tada nije razumela. To otkriće nije bio samo geografski događaj. To je bio početak globalne transformacije. Evropske sile počinju da istražuju, osvajaju i naseljavaju novi kontinent. Tokom narednih vekova, severnoamerički prostor se puni kolonijama, trgovinskim rutama i novim zajednicama. Britanske kolonije na istočnoj obali postaju posebno razvijene, ali sa razvojem dolazi i nezavisno razmišljanje. Ljudi koji žive na tom prostoru počinju da vide sebe kao nešto više od kolonija, kao zajednicu sa sopstvenim interesima i identitetom. To vodi ka sukobu i revoluciji. Iz tog procesa nastaje nova država, Sjedinjene Američke Države. Država ogromne teritorije, različitih klima, resursa i geografije, ali već na samom početku javlja se ključni izazov. Kako povezati tako veliko i raznoliko područje? Sa nastankom države razvija se i specifičan način razmišljanja. Ideja da pojedinac može da se kreće, da menja sredinu i da traži bolje prilike. Mobilnost postaje simbol slobode, ne samo fizičke, već i društvene. Ljudi počinju da gledaju na kretanje kao na sredstvo za napredak i lični razvoj. Ovaj mentalitet će kasnije igrati ključnu ulogu u razvoju infrastrukture i načina života, jer društvo koje vrednuje kretanje mora da ima i sistem koji to omogućava. Početkom 20. veka Amerika ulazi u fazu ubrzane industrijalizacije. Gradovi rastu, fabrike se šire, a proizvodnja postaje efikasnija nego ikada ranije. Henry Ford uvodi sistem masovne proizvodnje koji omogućava da automobil Ford T bude dostupan širokim slojevima društva. U Evropi u to vreme automobili su bili još uvek predmet ručne izrade i njih su kupovali samo bogataši. Početkom 20. veka banke u Americi omogućavaju kupovinu vozila na kredit. Serijska proizvodnja Forda T dovodi do sniženja njegove cene. Za 2 plate, Amerikanac je mogao da priušti sebi auto. Ljudi više nisu bili ograničeni lokacijom. Mogu da putuju, rade i žive fleksibilnije. Ali ovaj napredak stvara novu vrstu pritiska, jer dok se broj vozila povećava, infrastruktura ostaje ograničena. Godine 1919. Vojska Sjedinjenih Američkih Država organizuje konvoj koji prelazi ceo kontinent. Cilj je bio da se proceni mogućnost kretanja kroz Ameriku.
Rezultat je bio daleko od idealnog. Putovanje traje 62 dana. Tokom puta konvoj se suočava sa lošim putevima, nedostatkom standarda i tehničkim izazovima. Neki delovi puta su bili jedva prohodni, drugi nisu postojali u kontinuitetu. Ovaj događaj je jasno pokazao razliku između napretka industrije i zaostajanja infrastrukture i postavio jedno ključno pitanje: kako povezati državu koja je veća nego što njeni putevi mogu da podrže? Iz ove potrebe rađa se ideja u sistemu koji će povezivati zemlju kroz glavne pravce, ne kroz pojedinačne puteve, već kroz mrežu. Godine 1926. nastaje Ruta 66. Put koji povezuje Chicago sa Los Angelesom. Put koji prolazi kroz različite regione, ekonomije i klimatske zone. Na početku to nije bio savršen put, veći deo nije bio asfaltiran. Vožnja je bila spora, nepredvidiva i često izazovna, ali ljudi su ga koristili, jer je predstavljao nešto novo, prvu ozbiljnu vezu između istoka i zapada u kontinentalnom smislu. Do 1938. Ruta 66 je kompletno asfaltirana i tada počinje njena prava era. Ruta 66 nije samo linija između dve tačke, to je put koji prolazi kroz različite svetove, od urbanih sredina preko ravnica do pustinjskih i planinskih predela. Svaki deo rute donosi drugačije iskustvo vožnje, različite uslove, različite pejzaže, različite priče. Putovanje ovom rutom nije samo prelazak kilometara, to je promena okruženja u kontinuitetu. Kako se Ruta 66 razvija, duž nje nastaju nova naselja i infrastruktura. Moteli, restorani, pumpi servisi počinju da se pojavljuju kao podrška putnicima. Gradovi koji su bili usputne tačke postaju važne stanice. Ruta 66 postaje ekonomska arterija kroz koju prolazi promet ljudi i robe. Put ne služi samo kretanju, on aktivno oblikuje ekonomiju regiona kroz koji prolazi. Razvoj naftne industrije omogućava stabilno snabdevanje gorivom. Regioni poput Teksasa postaju ključni u proizvodnji energije. Niže cene goriva omogućavaju većem broju ljudi da koriste automobile. To dodatno ubrzava razvoj transporta i infrastrukture. Mobilnost postaje dostupna širokom društvu, a ne samo elitama. Nakon Drugog svjetskog rata, vojnici se vraćaju kući. Sa sobom donose nova iskustva i perspektive. Motori postaju simbol slobode i ličnog izraza. Raste popularnost za motorima marke Harley Davidson. Motori se modifikuju, personalizuju i prilagođavaju individualnom stilu. Rađa se chopper kultura. Vožnja postaje više od transporta, postaje identitet. Ruta 66 postaje prirodna scena za ovu novu kulturu. Ruta 66 ulazi u muziku, filmove i popularnu kulturu. Postaje globalno prepoznatljiv simbol Amerike, ali njena snaga nije u popularnosti, već u značenju koje nosi. Predstavlja ideju da putovanje nije samo sredstvo, već iskustvo koje oblikuje način na koji ljudi vide svet. Međutim, razvoj novih autoputeva menja dinamiku kretanja. Ruta 66 počinje da gubi svoju centralnu ulogu. Gradovi koji su zavisili od prometa duž rute počinju da opadaju. Neki se transformišu, neki nestaju. Ostaju kao ghost towns, mesta koja nose tragove prošlog vremena. Ovo pokazuje kako promene u infrastrukturi direktno utiču na sudbinu zajednice. Ruta 66 se briše iz registra saveznih puteva. Brži putevi preuzimaju transport, ali Ruta 66 ostaje prisutna kao istorijski trag, kao svedok jednog perioda
kada su putevi bili sporiji, ali značajniji. Danas postoji u fragmentima kao linija koja povezuje prošlost i sadašnjost. Ruta 66 ove godine puni 100 godina. Put koji je nastao iz potrebe postao je simbol jedne ere. A sada taj put ponovo dobija značenje kroz nove generacije koje ga prolaze i ja sam deo te priče. Ne da bih ponovio istoriju, već da bih je doživeo, da vidim šta je ostalo od duha koji je ovaj put stvorio, jer Ruta 66 nije samo ruta, to je kontinuitet iskustava kroz vreme. I možda najvažnije pitanje nije gde ovaj put vodi, već šta čovjek postaje dok ga prolazi. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji i svako dobro.